姉さんの楽しい料理。昨日、姉さんは新しい家に来ました。今日は日曜日です。雨が降っています。姉さんは誰かに会いに行きません。姉さんは料理が好きですから、うちでインドネシアの食べ物を作りたいです。スーパーに行って、卵と肉と野菜を買いました。よし。姉さんは歌を歌いながら楽しく料理を始めました。まず、卵とご飯を混ぜます。それから、熱々の肉と野菜を入れます。いい匂いがしますね。姉さんは、ナシゴレンができました、と言いました。とっても美味しそうです。姉さんは温かいナシゴレンを食べました。美味しい。姉さんは一人で食べましたが、とても幸せでした。Memasak yang menyenangkan milik Anne. Kemarin, Anne tiba di rumah barunya. Hari ini adalah hari Minggu. Hujan sedang turun. Anne tidak pergi untuk bertemu siapapun. Karena Anne suka memasak, dia ingin membuat makanan Indonesia di rumah. Dia pergi ke supermarket dan membeli telur, daging, dan sayuran. Baiklah. Sambil bernyanyi, Anne mulai memasak dengan gembira. Pertama, dia mencampur telur dan nasi. Setelah itu, dia memasukkan daging dan sayuran yang panas. Aroma yang enak tercium, ya. Anne berkata, nasi goreng sudah jadi. Terlihat sangat lezat. Anne memakan nasi goreng yang hangat itu. Enak. Meskipun Anne makan sendirian, dia sangat bahagia.